अरे चल बोली का हो नाना? अरे जल्दी रुको रुको आवा तनी। ओ नाना काहे बुलाइली रे? ओ नाना काहे बुलाइली रे? जाबो रे हटिया किने अनबो खटिया तोरे सुतई बुरे। ओ नाना काहे बुलाइली रे? ओ नाना काहे बुलाइली रे? जाबो रे हटिया किने अनबो खटिया तोरे सुतई बुरे। আমি যাবো রে ডালা গুলা কিনে আনবো রসগোল্লা তোরে খিলাই বুরে। तोरा हमें बोलाइली रे ओ हमें ऐसे बोलाइली हमें जाबो रे गंगरापुर अनबो रे मोतीचूर तोहरा खिलाइबो रे ओ हमें तोहरा बोलाइली रे ओ हमें ऐसे बोलाइली रे जाबो रे बनारस अनबो रे अनारस तोहरा खिलाइबो रे ओ हमें जाबो रे बनारस अनबो रे अनारस तोहरा खिलाइबो रे अरे का नाना सुन काहे बुलाइलू? काहे बोले मनी हाँ। देख जैसे हम हर साल बंगाल जाते हैं हाँ। तो आज ही हम बंगाल जाएंगे जाएंगे? हाँ लेकिन बंगाल में इस समय बहुत लड़का पैदा होता है तो पैसा उसे कमाना तो पड़ेगा ना हाँ। हाँ तो आज ही हम बंगाल ए चलेंगे नाना हाँ हम बंगाल जाने तो हमको क्या क्या देबो? वो चीज लेबो हाँ तू भी लेबो हाँ सोन दिया लगेगा हम का देता नहीं ठीक है। हा 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 ला 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 अरे नाच मेरे नचनी कमरा दोला के नाच मेरे नचनी कमरा हिला के नाच मेरे नचनी होता हर आँखों में चश्मा दबो हाथों में घोड़ी हरी आँखों में चश्मा दबो हाथों में घोड़ी ओ मेरा नातनी बोलो नाना। तोहरा के देबो पहना के अच्छा नाच मेरे नातनी कमरा दोला के नाच मेरे नातनी और का देबो जानता नो क्या देबो? हथहर कमर में बिछा देबो नखों में फुरफुरी अरे कमर में बिछा देबो नखों में फुरफुरी और देबो झूला के नाच मेरे बुलबुल कमरा दुला के नाच मेरे बुलबुल कमरा दुला के नाच मेरे बुलबुल आप सुन ले मारे नो तान्नू कब हम जल्दी बंगाल जाएंगे हाँ हुनतनी चल गई दूर परवला बेच बेच जावे भागलपुर नतनी चल गई दूर चल गई दूर परवला बेच बेच
বেচি যাবে ভাগলপুর। अरे पारे वाला बेची बेची झुमका बनाइबे, अरे पारे वाला बेची बेची कंगना बनाइबे, तू पायल बनाइबे जरूर। नथनी चल गे दूर, पारे वाला बेची बेची जाबे भागलपुर। चल गे दूर, पारे वाला बेची बेची जाबे भागलपुर। ওং নমো শিবায়, নমো শিবায়, হরি হরি ভোলে নমো শিবায়। জয় শিব শম্ভু, জয় মাতা ভবানী। ত্রিশূলধারী শিব ত্রিশূলধারী, হরে হরে ভোলে মহেশ্বর। ওম নমো শিবায়, নমো শিবায়, হরি হরি ভোলে নমো শিবায়। জয় শিব শম্ভু, জয় মাতা ভবানী। গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর, হরে হরে ভোলে মহেশ্বর। গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর, হরে হরে ভোলে মহেশ্বর। ওম নমো শিবায়, নমো শিবায়, হরি হরি ভোলে নমো শিবায়। ওম নমো শিবায়, নমো শিবায়, হরি হরি ভোলে নমো শিবায়। ওম নমো শিবায়, নমো শিবায়, হরি হরি ভোলে। আনন্দ! লক্ষিন্দরকে পেয়ে আমিও যেন আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেছি আমার চম্পকনগরে। হে পরম পুরুষ ভোলানাথ, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, মানুষকে তুমি কাঁদাতেও পারো, তুমি জগতের সর্বের সেরা। আগ এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের শোকের জন্য আমি কাতর হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আজ লক্ষিন্দরকে পেয়ে সমস্ত কিছু ভুলে গেছি। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকালই লক্ষিন্দর আমার গৃহে এসেছে বলে গরিব দুঃখী প্রজাদের অন্নদান বস্ত্রদান করব। आजा आजा रात्रि आजा। देख यही है सदागबर का घर। यही है। हाँ तो घर पे कोई है कि नहीं, एक बार बुला के देख तो। कैसे बुलाएंगे? कैसे करके बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे? हाँ बुला के लूरो नहीं खे, बुला रहे। का हो सदागबर बाबू घर में हो क्या? अरे मुख्तारी बाबू को बुला। का हो मुतारी बाबू हो? বাইরে কে যেন ডাকাডাকি করছে, দ্বার খোলা আছে, ভিতরে প্রবেশ করো। आजा आजा। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। अरे के 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 তোমরা? তোমাদের ঠিক চিনতে পারছি না। हम लोग को पहचानते नहीं है।
और कैसे भी पहचानेगा बाबूजी? हम तो साल में एक बार आते हैं, लड़का उड़का खेला उला दिखाते हैं, फिर वापस चला जाते हैं। তার মানে কে তোমরা? हम लोग पमरिया है। পামরিয়া। हाँ। কিন্তু बिहार दरभंगा जिला से आए हैं हम। কিন্তু তোমাকে তো এবার আমি নতুন দেখছি। नहीं बाबूजी, इससे पहले मैं तो आया था मेरे पिताजी के साथ। তাই কিন্তু তোমার পিতা এবারে এলো না? नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? लेकिन इस दुनिया में तो नहीं है वो, ও তার মানে তোমার পিতা মারা গেছে। गुजर गया है 2 साल। পামরিয়াগণ, ও জানতে হয়তো তোমাদের সড়ক কঠিন মনে আমি আঘাত করে ফেলেছি, কিন্তু একটা কথা কি জানো? बाबूजी জন্মিলে মরতে হবে অমরকে কথা কবে হয় রে নির চিরস্থির কে বা হয়েছে কবে। পামরিয়াগণ, কিন্তু হঠাৎ করে তোমরা আমার প্রাসাদে এলে। नहीं बाबूजी, हम तो पहले दाई माई के घर गए थे। अच्छा। तो दाई माई ने बताया ये आपके घर पे नया लल्ला हुआ है, সত্যই? इसलिए কিন্তু हम আমি ভুলে গেছিলাম তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। পামরিয়াগণ, আমার প্রাসাদে যখন তোমরা চলে এসেছো, আমার একমাত্র সন্তান লক্ষিন্দরকে নিয়ে সারা চম্পকনগর তোমরা নাচ গান করবে, পয়সা কামাই করে ছুটে যাবে তোমরা তোমাদের দেশে। ठीक है बाबूजी, लाइए लाइए आपको लड़का को এই लाइए। কে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। তো বুঝি প্রণাম গো। আশীর্বাদ করি সনকা, বলো। দীর্ঘায়ু হোক তোমার। আমায় কেন ডেকেছো? সনকা, চেয়ে দেখো আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে। কি তারা? বুঝতে চিনতে পারছি না। हम लोग पमरिया है। পামনিয়া? हाँ, তবে কেন এসেছো বাবা? हम तो लड़का उड़का का खेला उला करते हैं। কি বলছে তারা? আমাদের লক্ষিন্দরকে নিয়ে সারাটি চম্পকনগরে তারা নাচ গান করে পয়সা কামাই করে ছুটে যাবে আবার নিজের দেশে। না, সনকা, আমাদের লক্ষিন্দরকে তুমি তাদের হাতে তুলে দিতে চাইছো না, কিন্তু একবার ভেবে দেখেছো আমাদের লক্ষিন্দরকে যদি আমরা তাদের হাতে তুলে দিই, ছোট বড় আমাদের চম্পকনগরের প্রাসাদে সবার আশীর্বাদ যেন আমাদের সন্তানের মস্তকে পড়বে। ও গো সনকা, আমাদের সন্তান যে ধন্য হবে গো। স্বামী, আমার এই সন্তানকে আমি তাদের হস্তে তুলে দেব। তাদের হস্তে তুলে দিয়ে যে সন্তান যদি আমার কান্না করে, তাহলে কি হবে বলো? ঠিক বলেছি সনকা। পামরিয়াগণ, बाबूजी আমার সন্তানকে নিয়ে যাবে সত্য, কিন্তু আমার লক্ষিন্দরকে নিয়ে যখন তোমরা নাচ গান করবে, হয়তো ক্ষুধার জ্বালায় দুধের শিশু তো কান্না করতেও পারে। बाबूजी आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा दूध गर्म करके पटली में भर के दीजिएगा, जब बच्चा रोएगा हम उसको पिलाएंगे। বেশ, তাই করো সনকা, তাই করো। আর বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে আমাদের লক্ষিন্দরকে তাদের হাতে তুলে দাও। ले ले। তোমরা অপেক্ষা করো, এক্ষণে লক্ষিন্দরের জন্য গরম দুধ নিয়ে আসবে। সনকা, বলো। চলো ততক্ষণে আমরা অন্তপুরে গমন করি। বেশ, তাই এসো এসো সনকা। ये नौतनी, बोल। तो पहले तो इस लड़के को हम आशीर्वाद करेंगे। हाँ आशीर्वाद करो। जियो 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 लल्ला, जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान।
সিহিত এই বামুড়িয়া! আহ, আমাদের গেম রুমে একজন আছে ব্যক্তি তাপস সরকার, যার নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে নিয়ে এসো বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। अरे मामा दुवरिया गैले रे पमरिया, अरे मामा दुवरिया गैले रे पमरिया, 500 টাকা দেবে গো, 500 টাকা। वो तुझे पैसा कर ले देखो दान बाबुआ, शुभ दीना भगवान बाबुआ, शुभ दीना भगवान। अरे दीदी হ্যালো, কথা বলেন। কোথায় তাপস বাবু? হ্যাঁ তাপস বাবু 500 টাকা দিবে, এই বাড়ি জামাই, হিসাব করে নেবেন। অনেক টাকা, টাকার অভাব নাই। পাঁচশো টাকার জন্য 1 টাকা কম না হয়। জামাইয়ের তাহলে ভালো কামাই আছে বুঝি তো? না না জামাইয়ের একটা মান সম্মান আছে। अरे मामा दुवरिया गैले रे पमरिया, अरे मामा दुवरिया गैले पमरिया, ओए 500 रुपया गैले दान बाबुआ, शुभ दीना भगवान बाबुआ, शुभ दीना भगवान। ए नादरी, ये बंगाल है तो लोगों को कुछ बंगला गाना हम सुनाएंगे। हाँ ना ना ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে, ও তাই মাসি বলে ডাকে গো, ও বলি ও রে আদরের ছেলে, ওরে মাসি কোথায় পাবি রে? ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে, তাই মাসি বলে ডাকে গো, ও গো মাসির কোলে হইতে ছেলে দেখো দিদার কোলে গেল রে, বলিও রে হতভাগা ছেলে, পিসি নিল কোলে রে। আবার পিসির কোলে হইতে ছেলে দিদির কোলে এলো রে, ও গো পিসির কোলে হইতে ছেলে দিদার কোলে গেল রে, বলিও রে আদরের ছেলে, দিদাই আদরি করে রে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। পামড়িয়াগণ, হ্যাঁ মনোদার বাড়িতে গেছিলেন? মনো, আরে যেই বাড়ির
গান করছেন ওই বাড়িতে গেছিলেন? না না না, ওই বাড়ি যাওয়া হয়নি আপনি তো। কি ওখানে কি খালি গান করবেন না যে যাবেন জায়গা মতো? না, মনের বাড়িতে সবার শেষে যাব না। মনোদার কাছে যান, মনোদার কাছে যান, আচ্ছা, ওখানে দাবি করবেন ভালো দিবে। জানি না হ্যাঁ, মনোবাবু কোথায় আছেন। ও গো কোথায় আছো মনোবাবু, আসিবে দয়া করে গো। ও গো কোথায় আছো মনোবাবু, আসিবে দয়া করে গো। ও কি ওরে আদরের ছেলে, তোমায় দেখো ডাকে গো। এটা মনোবাবু এসছে তো। ও গো ধন্য ধন্য মনোবাবু, দেখো ছেলে নীল কোলে গো। ও গো ওরে আদরের ছেলে, 50 টাকা পেল গো। ও দেখো এই দিকে ছেলে গেল, মামি মার কোলে গো। বলিও রে আদরের ছেলে, মামি নিল কোলে গো। জয় গুরু, নমস্কার। আজকের মতো মা মনসা গান এখানে রইল। আগামীকাল সন্ধ্যা 7 ঘটিকায় এই মা মনসা গান শুরু হবে।